Noka salnoi ramoi sapong hopong watui phaimani charei haura toimani tui fursa saklaiwi tor sawi phaikha aboni logiyawa kabang watui phaimani charei chikon mikon bania khlainei rokni belai no deramong ungmani nukjaka tei auto malkhung chalogoi chanai rokbo belai no deramong ungmani nukjaka tei kabang ko kami amchai rogo bo haino noka salnoi ramoi watui kabangma phaimani charei tui tori kebo ba nok huk lombai khe kebo ba mai borjak rok bebak no deramong ungmani nukjaka aboni yaglu naidi swesak chini mangphibo. সিজন কম সিজন তো অনেক কম বটতলা আজকে তো অনেকটা কম বলবো কম বলবো যদি বিকালবেলা একটু দিন উঠে চলে একটু বেশি বৃষ্টি নাই নাই আজকে প্যাসেঞ্জার একদম কম বৃষ্টির কারণে প্যাসেঞ্জার নাই একদম হ্যাঁ অনেক বেশি ওটু বেশি মানে ওটুর অভাব নাই প্যাসেঞ্জারের অভাব আগের দিনে 200-300 বিক্রি করতে কষ্ট হয় সাংঘাতিক খাইছি অবস্থা আজকে খালি ভিড় নাই বৃষ্টির কারণে লোকজন কম বাইরিতে পারে না মানুষ কম হইব অনেক কম বটতলা GNM nursing পড়নেন বাকি তাবুতে ফাতার হাস্টেও থানা নাইয়া ত্রিপুরা হাস্টেও বেলাই কাহাম খ্লাইনো পরিমাণো GNM nursing BMLT BMRIT বিনায়কা ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্সেস ও জাগানো ফুল এয়ার কন্ডিশন তাই ক্যাম্পাস ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট বাই নাইকুলজাক ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি বাই নাইকুলজাক তাই ত্রিপুরানি হেলথ ডিপার্টমেন্ট বাই নাইকুলজাক যত কিছুনো নং স্কলারশিপ নি বাকি বওয়ানা নাঙ্গিয়া স্কলারশিপ বো মানাই যদি নি রাং পয়সা করে হিंगखन नों लोन नावै पड़नन बो फेसिलिटी दंगो ताई हाकसलो थाना नांगिया ताबो आगरतला नो स्क्रिन जा ककदुक नम्बर बाय करंगदी हाइकबा नरक नुइ मानखाना जे एल सेफ रजाक अ ककदुक नम्बर करंगदी जतन से फेसिलिटी हिंका अमो हाई GNM नार्सिंग ते BSc नार्सिंग पड़नन बागै তাই ত্রিপুরা হাস্টেও ক্রই অমনো কাহাম বিনায়কা ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্সেস আসা হাসলো থাঙে পরে রাং খরচা খাইমানি সাই ত্রিপুরা হাস্টেও তাও পরে মানো মাফবে গানা তং মানো যে কোনো অকেশন হাইকাবা যে কোনো প্রোগ্রাম অ্যাটেন্ড খাইনো তং থক সাথা থক খাই ফুল এয়ার কন্ডিশন যত ফ্যাসিলিটি ক্যাম্পাস হাইকাবা আউটডোর कैंटीन फैसिलिटी बेबाक मानाय हाके लेरिटा तंदी बिनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस ऑफ दैट इज द एडमिशन उंदी ते ककदुक बाय करंग हायना छाना क्लायो रां पुषा करिं कांके स्कॉलरशिप बाय परिमाननाय ते आमन बिसिंगबो लोन नानानि बो फैसिलिटी 2026 is all about skills, confidence and career-ready learning. If you want a career beyond ordinary classrooms, hospitality can be your perfect path. State Institute of Hotel Management Tripura offers industry-focused programs designed for today's generation. BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations, Diploma in Front Office Operations. Here, students learn through practical exposure, professional grooming, hands-on training, and real hospitality experience. Separate boys and girls hostel facilities are also available. Whether your dream is hotels, tourism, airlines, restaurants, or global hospitality brands, SIHM Tripura helps you build the right foundation. Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion becomes profession. आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc Hospitality and Hotel Administration, Diploma in Food Production, Diploma in Food and Beverage Service, Diploma in Housekeeping Operations,
डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। Boys or girls hostel facilities भी available हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।